intérieurement, tu es qui tu veux. Innerlich bist du, wer du willst. Mais sur le chemin, tu t'observes. Aber auf dem Weg beobachtest du dich. Tu observes tout ça. Du beobachtest alles. Extérieurement, il y a une attitude Äußerlich ist eine Haltung da, toujours bienveillante. immer wohlwollend. Sinon, il se passe constamment le même phénomène. Sonst geschieht immer das gleiche Phänomen. Un phénomène très simple. qu'on Ein peut ganz observer einfaches constamment. Phänomen, was man jederzeit Mais beobachten kann. seuls ceux qui veulent observer le Nur reconnaissent. Les autres ne diejenigen, peuvent die pas le voir. beobachten wollen, erkennen es. Die anderen nicht. Dans toute situation, In jeder Situation il y a toujours plusieurs étapes. gibt es immer verschiedene Etappen. La première, Die c'est erste ist la situation extérieure, die äußere La Person. Situation, die Person, la situation die Situation, qui se présente. die jetzt Ça peut kommt. aussi être soudain une pensée qui te passe par la tête. Das kann auch ein Gedanke sein, der dir plötzlich durch den sogar Kopf une émotion. geht. Oder sogar eine Emotion. Donc ça peut être une situation extérieure Also kann es ou une eine situation äußere intérieure. Situation oder eine innere Situation sein. Et lorsqu'on regarde les gens, Und wenn man die Leute anschaut, et la plupart des gens pensent que c'est juste, comme je vais le dire maintenant, und die meisten Leute denken, es ist richtig so, wie ich es jetzt sagen werde, alors que c'est faux. während es La falsch plupart ist. des gens, Die meisten Leute, suite à une situation extérieure ou une situation intérieure, aufgrund einer äußeren oder inneren Situation, ont une réaction émotionnelle haben eine emotionale Reaktion ou une série de pensées. oder eine Reihe von Gedanken oder Et inneres Hadern. suite à ces émotions, ou cette émotion ou ces pensées, ils ont une attitude à l'extérieur. Und aufgrund dieser Emotionen und diesen Gedanken haben sie dann eine äußere Haltung. Et ils pensent que c'est normal comme ça. Und sie denken, dass es so Et que normal c'est comme ist. ça. Und dass es so Et qu'ils ist. sont comme ça. Und dass sie so sind. Le problème, c'est que ça, c'est l'illusion. Das Problem ist, Ça, genau das c'est la ist die Maya. Illusion, die Maya. Maintenant, je vais raconter comment ça se passe réellement. Jetzt werde ich erzählen, wie es wirklich passiert. Il y a une situation extérieure, Eine äußere ou Situation bien un événement intérieur oder ein inneres Ereignis, qui me met en colère. das mich furchtbar ärgert. Donc un événement extérieur ou une Also ein situation äußeres intérieure. Ereignis oder eine innere Situation. Et à cet endroit-là, Und an dieser Stelle se produit de façon instantanée un passiert phénomène, augenblicklich ein Phänomen. c'est que se mettent en place Sofort treten des ein croyances limitantes. einschränkende Gedankenmuster, Glaubenssätze. Et l'émotion qu'il y a après, Und die Emotion, die ou les nachkommt, pensées ou les réflexions oder die Gedanken, die et les Überlegungen attitudes und die Haltungen sont pas liées à l'événement, sind nicht mit dem Ereignis verbunden, intérieur ou extérieur, ob innerlich oder sont äußerlich, liées à tes sondern croyances limitantes, mit deinen einschränkenden à travers Glaubenssätzen, lesquelles tu regardes Durch die- ensuite la vie, du dann auf das Leben et à schaust travers lesquelles tu interprètes und le du premier die événement. durch du das erste Ereignis interpretierst. Et tes émotions et tes considérations Deine intérieures ou Emotionen tes und réflexions das innere Hadern und deine Überlegungen sont la conséquence sind non pas de die l'événement Konsequenz. ou de la situation, nicht vom Ereignis oder von der Situation, mais de tes croyances limitantes. sondern deiner einschränkenden Jusqu'au jour où tu Glaubenssätze. libères tes croyances limitantes. Bis du eines Tages von deinen einschränkenden Glaubenssätzen befreit bist. Donc il est très important de comprendre ce phénomène. Also ist es sehr wichtig, dieses Phänomen zu Que vous verstehen. vivez dans la Maya, Sie leben in der de Maya, vos croyances limitantes, ihrer einschränkenden des émotions qui Glaubenssätzen, naissent de ces croyances limitantes in den Emotionen, die daraus entstehen et des considérations intérieures ou und des in den réflexions inneren Hadern qui suivent ça oder in den Überlegungen, die darauf folgen, et qui conduisent ensuite à des attitudes Die envers dann- les autres. zu Haltungen den anderen gegenüber führen.
En réalité, In de façon Wirklichkeit générale, ce ne sont pas du tout les événements extérieurs sind ou es überhaupt les nicht événements die intérieurs äußeren Ereignisse oder die inneren Situationen, qui conditionnent votre façon welche d'être ou de penser. ihre Art zu sein oder zu denken Ce sont konditionieren, les jugements, sondern die Urteile, généralement faux, die que vous in der portez sur Regel une falsch situation sind, die sie über eine Situation fällen, extérieure ou intérieure. ob innerlich oder äußerlich. Et vous restez prisonnier Und sie bleiben gefangen de ces jugements in diesen que vous Urteilen, portez sur une situation, die sie einer sur Situation une gegenüber personne. formulieren oder einer Person. Tu vois, là, elle a fait tomber Zum son Beispiel bol. jetzt, ihre Schüssel ist runtergefallen. Normalement, un certain nombre d'entre vous Normalerweise werden einige ont pu von penser Ihnen denken, encore Wanda qui se fait remarquer. schon wieder Wanda, sie will unbedingt auffallen. Ou bien, Oder il arrive à tout le monde de laisser tomber quelque es chose. passiert jedem, dass er etwas fallen lässt. Et regardez combien de fois dans la vie, Und schauen Sie, wie oft im Leben vous interprétez les choses en Sie die fonction Dinge soit so de vos interpretieren, expériences passées entweder nach den vergangenen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, qui ne vous ont pas éveillé. die Sie gar nicht zum Erwachen Si vos gebracht haben. expériences passées et vos réflexions passées Wenn vous avez éveillé, Ihre vergangenen Erfahrungen und vous n'auriez pas de Überlegungen problème. Sie erweckt hätten, dann hätten Sie kein Problem. Non, les expériences Nein, passées die ont vergangenen renforcé vos croyances Erfahrungen limitantes haben Ihre einschränkenden Glaubenssätze verstärkt ou vous en conditionnez encore plus. oder haben sie noch stärker konditioniert. Mais le principe est bien celui-ci. Aber das Prinzip ist Ce wirklich ne sont pas dieses. les autres ni les situations Es sind nicht die anderen und auch nicht die auxquelles Situationen, vous réagissez, auf die Sie reagieren, mais au jugement que vous portez sur les autres et les situations. sondern auf das Urteil, was Sie über die Situation und die anderen fällen. Après, on appelle ça en psychologie Dann nennt des man das in projections qu'on fait Psychologie sur les autres et die les situations. Projektionen, die man auf die anderen macht. À la limite, ce ne serait pas très grave Das wäre si vielleicht gar c'était nicht so pas schlimm, négatif, wenn es nicht negativ wäre. si ça vous rend la vie plus belle. Wenn es Ihnen das Tant Leben mieux. schöner macht, ist gut. Mais en réalité, la plupart du temps, Aber in Wirklichkeit ist es ça meistens vous rend so, négatif vous-même dass es Sie sogar et ça selbst crée des negativ situations macht négatives avec les autres. und es erschafft eine negative Situation mit den anderen. Et cette réflexion-là, si on l'approfondit Wenn man diese Überlegung vertiefen et si on l'applique à sa vie würde réellement, und sie auf sein Leben est anwenden une des würde, clés de la wirklich, libération, ist ein Schlüssel zur Befreiung. et une des clés importantes. Einer der wichtigen Schlüssel.